এটা কিসো মাছ ওটা? আগে এইয়া কোড এটা ভেটকি এটা ম্যাক্রেল না না আজ এটা মাছটা আপনিছে এটা কিটা? অক্টোপাস বে? অক্টোপাস তাই না? এটা কোন? এটা স্টিংরি। আচ্ছা ইয়া কেমতি কোন প্রাইস রହୁଛି? ଖଟା ଦିଆ ଆଜ୍ଞା ବନାକି ଦିଆ ଖଟା ହେଇକି ବନାଇକି ଖଟା ହବ ସେ ପିସ୍ କରିକି ଦିଆ ହବ। ମାନେ ଏଇଠି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ମାଛର ରେଟ୍ ୱାଇଜ କରିବେ ନା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିବେ? ନା ନା ସେଇଟା ଅଲଗା ଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଟୋପସ ଅଲଗା କଡ଼ାରେ ଛଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେଇଦେଲ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଟା 10 ପିସ୍ 100 4 ପିସ୍ এটা কেতে? এটা কেতে? 10 ପିସ୍ 100 10 পিস 100? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এটা 4 ପିସ୍ 100 ডিফারেন্স এটা কিসো হলো? ବଡ଼ ଛୋଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ এইয়া ডিফারেন্স। ଇନା पर डिफरेंस ଯେତେ ଜୋର এই পাম্পলেট গা ପାମ୍ପଲେଟ ଯୋଡ଼ା 150 जोड़ा 150 जोड़ा 150 কেডা পাম্পলেটটা 2 ପିସ୍ ଆସୁଛି 150 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। କଣ ଲା ଭାଇ କଣ ଖାଇବ? ଏ ଖାଇବ ନା ଭାଇ ଖାଇବ ନା ଏଥିରେ ମନା କରିବା? କଣ କହିବ? ଆରେ କଣ ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ଲେଟ୍? ଖାଇକି ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା ଏଟା କେତେ କହିଲେ? 10ଟା। ହଁ 100 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା হয় না? ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା 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 মানে 10 টাকা আমার 5টা খন্ডে বনাই পারিবে না? ହଁ ଯେତେ ଖାଇବ 5টা বনাই দো খাইবো এ বলছে বনান। আচ্ছা খালি তা মুন্ডকা কাটি দিয়া হবো না? তা উপরে কিছু খুলো নথাই কি না ছড়াই কি থাকে? ଛୋଟ ହେଇଯିବ হ্যাঁ ଛାଡ଼ିଦେବି ছড়াই দেবে ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଛାଡ଼ିଦେବି ছোট হয়েଯିব খাইলা বেলে সে খুলে উপরে খাই হবো না। ସେ ଇଏ କଥା ଆଉ ସମਝ ନା ଥାଉ ତ ସେଇଟା କିସ ଜିନିଷଟାରେ ବନେଇଥାନ୍ତି? ଏଇଟା କିସ ଜିନିଷଟା? ଆରାରୁଟ কর্নফ্লাওয়ার। গ্রেভি হয় না? না না অন্য ফ্রাই হবে গ্রেভিগুলো সব সামনে উপরে পাবে সব ভাজা ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମି କୋଟରେ କିସ ମାଛ? ହଁ ଆଜିକା ମାଛ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁ ଆଜିକା ମାଛ ଯେତିକି ପକେଇଲେ। ଏଇଟା କିସ ମାଛଟା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଉଟା? ଏଟା ଭେଟକି ଏଟା ମ୍ୟାକ୍ରେଲ अरे इसको दो भैया ভেটকি এটা ম্যাক্রেল কোন କହିଲେ? ସବୁ ଆଜିକା ମାଛ ନା ଫୁଟା ହେଇଛି? ଯାହାର ହଉଛି 12 ମାନଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପାକଣା ପାଟି ବୁଢା ହେଇଛି। ନା ନା ଆଜି ଜଣେ ମାଛଟା ପ୍ଲିଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ଦେଖ। ଶିବାଜୀ ସି ଫୁଡ ବେ ପୁରାଟା ପାଟର ପୁରା ତା ମଝି ପାଟଟା ଇଏ ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ସି ଫୁଡ୍ ଖାଇନି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବେ, ବଢ଼ିଆ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭିତରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଗଲା। ଏ ଯେ ଗରମ ତେଲଟା ଟିକେ ଖାଲି ଇଏ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଚଟଣିଟା କିସ ଚଟଣି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଭଳିଆ ଆଉ। ନା ନା ଅଲଗା ଜିନିଷ
ସେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ ବସେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ବାନେ